Manja de double as best of them they say they will. Although I think one of you share Hana. I think I'm going to kind of look at that. More than just in the world of the giants. That place I think it. View the Mambala there. So guys, finally mohan punchi jase. Itu to gate ase entry fee lobo lage. Itu kiman jon jase itu na per person to 20 rupees ase. Aro itu two wheeler, three wheelers can be low ase. To itu notice board ase apne han sabi. Aro itu mohan inega jai ase. Itu to mula party kan ase. 115 mano aise driver milai ni na aro ite ase party khan sai thagi mohan bi punchi ule ase ite gate te punchi jaise. Hello miss ifane sabi itu ite gate to ite inega jao niche jao la ase ite to jaga khan to one punchi jase ite to one da ite ki koro jase जगह बहुत सुंदर है बने ज्यादा आई तो जाना सब itu dukan khan bi ase. Yeah, this is the bridge. Wow. What a nice view, man. Yo, man, bro. Let's hang. Is. This is the view. Video वो YouTube पर ऐसे रहता है YouTube तो guys, আমি আন্দো জায়গা পুঞ্চি যাইছে স্পক পুঞ্চি যাইছে আমি আন্দো মর্নিং পুরা বাদ না খাই না হাতো বেশি ভুক লাগিছে তো কুক করে লাইছে মোটা হামরা এটা তো কিবা করে আছে পিছতে মাকি আন কুক করব এটা তো চা ফার্স্ট বানাইনে খাওয়া লাইছে এটা চা বানাওয়া লাইছে আর পিছতে এটা লেফট সাইড তে কুক করব আৰু মন তো এতিয়া তো সব মানুহ ইমান বিজি হৈ আছে সব নিজে কাম কৰি না ফাট কৰি কিনে এটা ৱাটাৰফল চাব যাওঁ নিমিতে সব ইমান বিজি আছে তো আপুনি চাই থাকিব মহান ডালি থাকিব তো দেই গাইজ দিস ইজ আওয়ার ক্যাম্প মহালাই স্পট আছে জায়গা তো এভেইলেবল আছে এটা আহিছে গলে তো না কোনটো সাইডতে যাইলে বি ওপৰ সাইড যাইলে বি আৰু সাইডতে বি বেছি আছে স্পটটো না এনেই খুশি কোনটো ভাল লাগে এইটো চুজ কৰিলে কিবা আছে এইটোতো কোনটো জায়গা খুশি পায় না এইটোতো নেলা ওপৰতে আছে তো গাইজ আপুনি আমি কোন চাই আছে এনেই কেতিয়াবা টাইম পালে তো ভিজিট কৰিলে এইটো মাঞ্জা
মই কিন্তু এতিয়া ভাত খা শুরু করলাম দেই চিকেন রোস্ট চিকেন লেগ পিস ইমান সুন্দর হয় হয় না করতে স্যার এনেকা লাইন করে ফেলা না যায় না হৈ যাব ইমানে হৈ যাব মানে মানুহ দুইটা সাইড খাইছে বলে তো হইছে তো দিদি হৈ যাব বেশি দূর না যাবি আর এই বলবার খাবি দে কিনে আছে কিছু Mukbang. mukbang man kuy enjoy Garam aja. guys deh enjoy guys mohan itu waterfall jauh lah sih saya thagi mohan ini jaiknya saya nyawa apni hambi saya thagi moi dal thagi rasta to ini ka ase jaga iman safa ase aro view bhi bishi bhal ase apni hambi ahine visit korse guys this is the itu ni rest korla jaga ase ya ini ka rasta jai yak and yeah this is the place ponchi ase mohan to ete ada juta han khuli kena ahi ne likhina ase nahole to bishi sleepy ase na to dokane this is our cameraman photographer itu ase waterfall to mata gujabe bishi pani and yeah guys this is the waterfall dekho ase Yeah, this is the itu सबसे ऊपर वाला waterfall है itu lah bala se guys masti गाना गाता ही खींच ना ऊपर view lega se guys rasta sabi man ucha mountain sabi mal uthule digda na apnande visit attempt my god yes itu nama tadi si digda ase itu rasta to na bishi dupe तो गैस सचो करूँ या हाथम दे सी नीचे संदो एक बार गिरेंगे तो सी नीचे ले जाना है तो हमें सचो करूँ या टाइम तो गैस क्या तो मोहन ग्रुप फोटो सेशन था वो
Itu আছে মহলা গ্ৰুপ খান চব মানুহ এতিয়াতো এনজয় কৰি আছে ফটো লৈ নি আৰু কেম্পতে যাব এতিয়াতো তো এতিয়াতো কেম্প আহি আছে এতিয়াতো খেলি কিনে যাই আছে মন এতিয়া খেলাৰ পিছত ফেলোশ্বিপ থাকিব ফেলোশ্বিপ কৰিলে ক'ত যাব আৰু এতিয়াতো নকিয়ান খেলি আছে এতিয়াতো মোটামুটি খেলিব এতিয়া নকিয়ান খতম হ'লে মোটামুটি খেলিব Ocean. Ganon. Call lại đây, call lại đây. Yes. Call lại đây, call lại. Bao đây đây. Có trong đây đây. Yes. Yes. Miss, kita sana. Lagi call lại đây. Anda cuy, kami. এতিয়াতো মোটামুটি খেলি আছে মেম্বে চাই থাকিব Itu kali deh. Oh, baik. Aja itu pakai ikan ini. Si gua situ, mau busana tuh. Busana. Bosan. Kuri dia lagi aja. Tuh tuh. Apa? Karena Someone is sleeping. Oh my god. Handsome and oh Jesus. Cutie. Handsome boy, man. Yours. Where is it? Where is it? Yours. Oh shit. Dikhana dekho nisela face bhi sahi na morom bhi lage তাই বতর বতর ক্রাম বুঝি দিল বতর মোটা মোটা someone is over here where is Lapo hello bro yeah bro oh my gosh bro sit down please oh my boy shit বতরটো মিছামিছি চিকু দাগা নাই Chiku mage kile marase Guys, thank you so much for watching this video and yeah don't forget to subscribe and like share comment our next vlog bye guys